No vi wana no mi kudo le wenu. To nu mi do no wa mi ton de yin pondo actu diaspora eji. Bono wa le nkoton le mi koton gbon yo mi no yi benevi e do to gudo le bondo fo khisi khai le le gbon do ton e azawa wa de ton e no ma ni no me ton ha mi gba ni no don e ton e no ma ha mi bo me benevi do file yo mi na pon me ka do ba vi no pon ko do fa pe di prime ni tv bene pon to yo e me keke no pon no vi mi ton benevi e do to gudo le bo kai no ton mi na yi no vi shudito adiso bo je mi do mo yin no vi mi ton do no wale nkan ton je mi aton je naji no mi jona do fun gbe he e wa san bo nton le ko san ho dohun wo wa no wa loji bo na bi o naji no adiso ro jide nu kan bi o nu kon na kan bi e o yin ite o naji no benevi woni bodo togudo bodo ko ti to me don na kan bi ro jide de eni si ho do de gesinu mi pon to le e kan lo vi nu kaka Bo kudeu mese dagbe mi o TV kontole ni eno yo mi do abiso sidi bo yin benevi di ro po bokaro togudo do ko ti aifun mandi ewe ile e ka che mi bo mi na kan bi mi ro jide si we na video mi ka ko to mi ton aji enando to me signal eblo ko ya we atari blow enero to me si ko ya tade bo na kan bi o naji no jide ani ka do mi he ma le to ro ku ten tin ne ba mi ka to mi ton de mi le sumi ko tun bon edo aye no do ina ton bona daja to bona yi ba me le to pere akwa de bon mi wa to lo mi si ko de bon mi ba mi le to pere wa de mi wa to mi si e kan che mi bo na kan bi o naji no jide ne wa pe gbe zo ka de gbon ro to mi ton eji ne e ka do mi he gbon ro ton mi ando ho mi kleun ne he mi gbon we e ka de e no he mi do ganjia o aso tele mi kono wa kese do po me bona ba kan bi o je mi ka so po do fi wa so ne on mi de mi so po do fi wa mi ando mi kleun do peto alo pa tele kai mi azo ato de alo to fi pare alo aso pe de le gande wa mi bo mi na so alo to mi ton bo mi na do nu mi kleun bo mi he mi awo ti mi do peto mo nkan ton le kai mi yo alo no ton le ka fu pe de a mi ti mi pe de nu mi wanyuma primio TV toilet so do ko to bedio let me post bon mi wa to me si o bonu zo ewe do mi wa to me si bo mi wa bo wa bonu zo e ka do mi wa to me si o edero alonu bo ti lo si le no han mi bon mi sa so si mi we tanyo tadagbe esi mi we to me si ko bide mi ko ndo gbon mi gbon ro bene do o aya agbomen le o dijo to yan amen aya aja le dijo to yan amen mo wa yedero o pie lo de tuwo ni ton ta na no nu bo ta na pe ni bo awa to mi si o pe de an je be no yo do o maison d'accueil to yo e pe da de yo anamo o san se tin bona no azo mi so de mi no wa edo repo edo gboje to yo we ara ti jayin bona du ni apa ni o ni samejena bana ina ibona dano abe azo yi wa ti tete kan tewe me sansan eyi dan wewe kan po me san me se bo anafo azo mi ton e kan azo ro popo ewe yin azo taji bo mi no wa do pia meleleti bo e wa inodo sanse bono pon fi obi fi bono ko we so e kan azo patati e ve o pi do asele bi fi me ro yo oyin de mo ni de ro yo yẹn pọ̀ síyà sáàsì pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀dùn ọ̀nẹ́ yẹn wà kó gbé zọ nà jìrà kó gbé dó nà bùrọ̀ kó gbé sí àǹsẹ̀lẹ̀ ní mẹ́ta ló kó gbé sí dáàyè lẹ́ ọ mẹ́rọ pọ̀ sí tó bọ̀ yẹn wá bọ̀mẹ́dẹ́ bọ̀ lẹ́wà jẹ̀ jíjẹ̀ yẹn mẹ́wọ̀ yẹn mẹ́lẹ́ ọ ìná dà mí ìdúdú ẹ̀ ìná dà yẹn mẹ́nà bùrọ̀ òfin ìdí mi lẹ́ ọ pẹ̀tọ́ yẹn dọ̀hún lẹ́ jẹ́wẹ̀ àyìnṣẹ́ dọ̀hún lẹ́ jẹ́wẹ̀ africaine yẹn dọ̀hún lẹ́ jẹ́wẹ̀ tán yesɔti wa kpewu bua resiste bo nɔ azɔwu gan yeme bibi yi bɛ ba kpo nyɛɖokponɔ eka kpo wa wuzu nettoyante nɔblo entretien wa wuzu cuisinier nɔda nu bi donc kowe tutu azɔ kowe tutu tiɔ nilo atɔ azɔgbe yɔ kpowe amasiɔ nu gegeti bɔbɔ de so amawo tun da yia anase nu apa wu bɛ amawo tun da yia anase donc ko nyɛɖokpo. Bonandoro.
sini ko jin ena che mi bonu cambio che mi o mi jode do wanja cambio clean do jide o me yi mi le yo aso ato ya ala so pe dele gan ya alo gbe to pa de pon le yi mbo mi to mi tan beto pa po won ye do aso di saidi ni fonctionnaire bono wa so ko te gbe o kana ro ni meji ko dinu ndo societe me ko gbe we ni bro ko gbe so wa kan te no ya so me bono wa ko gbe eyan e kan che mi bo na cambio mi clean do jide aso wa mi de yo do mi hold mi do ni mi do e mi kundo fiki hen so mi le kun ene wa mi do din sin on ko gbe so kele wa mi de ko gbe so bo no le boda mi e kan che mi bo na cambio mi do jide aso ni on ko gbe so wa mi de yo e ka do tuto lo ko tu to mi ton do bene to me fio me no se bo eno file yi to me ton eno ahu to yan to bo fo le nu me ge tin ba so egbe ton bo iton e so ma so mo nkan ton o he no do hai na do yo fo so ja gen do pornography bo eno ya wa do ton e san so eno wa do ton na ka be na je no je da so ka tu to kon ton ton ji to me ton ta wan ji ena o me la ho ite no cambio me mi so bona igbe mi clean won e we ndo ko de mi do po mi ton jo do ton yen de suo to na wa to mi si yo do accomplish pan bona wa don wa zia ite jo no ma o do e do wa to mi si yo pornography we no ablo ni wo ni yen ka wa to mi si di mo ton aso gbe di on lo ma ko gbero to sinu kan ko mo nu mo ko ton de a e do suku e no do me gan ro fi ko mo pon a ye te no sukuro o fi la suku e to no suku a wi we yin wa na do to bi si bro ni donc aso gbe we yen ton bo wa si e kare do mo me le leti bo do ko ho bo igbe to yen do hun le parce que si lo e do awa contrat 2 ans we ana pon je ko ho a mi do e do ayo agbaza no aduro agbaza si mi ma do bi e bo wa to be si ne eni on de me a donc eni on pousser me gege bueno on si contrat me bon je ko ho e on si contrat mo je ko ho fi bo e be bo e no zan ko ho donc yen lo fi di on contrat me si bo e ni na si ku pe u bonando do no commission o fi egbe ti donc mi de lo fi yo aso egbe we mi tombo wa ni como pornography o eno do ko ha me ganu ganu ni como eni on de saka ni wo ni wa fi yen como eni on ko tege a merci. C'est à cause de vous, moi je suis là. On a fait une dagbele pour que tournage de Milano Blolé, photo et Milano Délé, crêpe et Milano Blolé, et doit le net. Ben, les réseaux sociaux disent, alors les chaînes de boutiques et n'a gratuit, sans mailler 1 franc le mégon. Et dit, mais là, je suis là. Canon 5D Mark III. Et des photos nous, yeah, oui. Et des vidéos nous, maintenant, il faut soit photo. Et voilà, je vous aussi en série, dit, vous, ben, éco filmer les biwi, bon, image, nous le crée, nous le net, à zéi très sort. Je te jure qu'il y a un rôle, tu m'as dit, il passe ici, à zéi chaîne de boutiques, même servi, il y a un rôle, et non, même micro, ben, une caméra, bon, brioteur ou son debout, même à zéi routa, était tourné, nous, on debout. Et nous filtrer brio biwi na donne nous mon tête pour mon numéro 91 51 04 04 abamana ho yana sanwe abamana loué et avant loué nous lumière de bade yo biwi yo et les vodo il doit apparaître bon quoi sous beto buna tefini yo adon yinti yo apparaît di na je on donc comment on peut le rater 91 51 04 04 yego di dache ma pon vo mi o e kan che mi aso egbe na jino tombo ito me yo aso e kan ho de ne bona bi o na jino jide aso mo nkan ton ne ka se wen gbon bo ito mi don fe ka se wen de alo ma do tuto de me mi gbon bo de ito mo nkan ton me a ne mi ka pe bo ka ho ma mi ton le pe bo ito mi gbon na ka mi lo jide na ka bi o mi do apa e fe ne lo jide mi gbon se fuji bo ito mo aro mi gbon no gba kwese mi ka ito mi gbon when we nya wa to me ko we to gbeji si yo se ku ji we yen zon bo wa to me si se ku ji nen zon se ku ji bon o cousine ke de we to me si e no yo do no bi
de we do tomesi bo don mi do dada amana wa tomesi ya bona ba ho de so pe ya bono ne no wa gbon de mi ko tun gbon e do ma ti àwọn ma passport ti we male e nka ti àwọn ma bo so gbe aeroport mi ton ti ne je won ni gbon ku ton je won ni gbon bo wa me gan ko me mi de do fi diyan me de so do aeroport mi ton gbon we bo wa ko we ta do te o tu mi wa mo do dire ke no vi mi ton dada mi ton do tomesi fofo mi ton do tomesi le o que no sa mi arabu lewe e no sa mi nu arabu bon so mi na wa tomesi o arabu le o ye kono ha kwe de mi na gan nu we ma mi ton le passport kaka ti passport di analyse di biwe arabu le no tu me mi ton le o ni ye kawa e kwe ni le o bo se do kwe bo kwe blow we ma ni amado kwe abo blow we ma bo wa tomesi o awa ina do an wa so ran su mi 5 mois an wa so bran su mi 6 mois an wa so bran su mi 4 mois e je mo do di arabu wa mo do ye lo me lo le dion kan mo mi ton wa yi no e de dro mi gbon e we mi na han ye gbon donc kaka je gbede ro to gan mi ton do lo se na bona gbon fini po mo ran gbe won to fédération e do minu kan wo lo me no ye do fi bed e we do we zun kan do e bo pa tenu o esclavage mo no yo do ai o mi de bi mi gudu français ene we pase na dimboro igbe town do big day bu sana ni beneji bona wa to me fi bona do to ga mi so ma igbe na e sana wa e do mo to ino place le gbon nu ple be poro yi wa se ka je gbe do to mi ton hena emi ko mo gbon tun gbon to hena akawa si okwe ya da ba o yero wi wa lo mi o sen ku di wa ni gbon bo wa si kan che mi to hena cho mi de me de bona kan be na jina do jide ani utu o pe gbe zo ko do fi hen so pan chen ka su poro ko tu do me don ani wa so ne jo ton benefile be ne to me ko to me to lo me mi mo do fi o ye di fon yu kan ye di fon yu o nu ero nyon ku yo ni mama nu ero nyon ku yo kuno do ho wa kuno wa ye di fon ye ti wa ti ya ye ti ya Philip lo ye mi to me ye ti ya mi de jan ya mi zo mi no e kai mi de tere no ablo bonu zoro to mi ti ya iya neno do to de vomenle Sri Lankan le Philippien le la plupart Philippien le to be no am Africain le ni Africain le te support Philippien le we no awa so lo stand donc il y a des fonds ici bon quoi ça roto et ton quoi roto et ton stand pétrole ouais no bloro fi donc quoi de ye do e we na kaka bo e so si wa ti de na ya se le wa ko gbe wa do ti bro wa ko ga mo e kan che mi ko to me amo fon ya gbedo yi o so mi de mi da ko ba to me bona kan be na jin ro jide ne mi kan po kon wa ko gbe zo podo o nu di da po ni mi kan pe mo wa so we ne do pagbon Trolo manablem no de wat mi tio e da wi town do to che me un kono bloa me ka do ni awa to de me bo e se afoko ta pobo to ni na were tuo ahen ana blogbon mo donc do yi yo me podo mi ti pon me o go tun aso lo blo dai donc non réglé trolo no ver ni me ni apon en point de temps quand tout est ton si dia de o mo tun aso gbe we nton we me ba mo do e o wa so ke clean le o to ai damo ye fon ana forma so be hai de nyen no wa so nyen to bone amblo nettoyage dans le quand même dan do so no bi o cuisine bro dan de no blog bon e ne nka mo do mo me te de no blog mo to me si mo do mo ti fo pe ba so kon yo e kan che mi bo na bi o na jin no clean no jire mi ka hina do mi do aso ba mi ni yo e ka do mi han ya aso ka do e yon wa to han ya aso mi han ya na club mausia na ble na do hobo ble mausia ni do yon no mi do to te me na ti wa to e lo me sia donc do kaka je sai me mi do hodo e ti di on to pe ma wa so do fi ni we di de e han e na ki bon e do fi ni e bon mo bona na kambe mi clean no je mi ndo ho pe mi do ko ti to me mi ndo ho pe mi do wa lo ton leji nu eyan to me nu ma yan ai
Noi no anai, noi mi moto mo ya mi dokwa denu mi. Horo po nyina ndoro fini po ko wetu si to de wen bo to de bo nyina de bua ni do ayi si bo ji pon bo ji bo se tonu bo nu egbe afon e do ta mi nu yo anandu ko wetu si nle e wen do ete ko wetu si o mi mama lo je pe yi arabu ya Kandi. o atu e son le no venu ni ho nu ku do ta nu ta unu ye yo ado mal son bo je ko de gbe bo nu yeyi edo nyara bu yi musulman de do côté sensible amen tout je no si résister do yom se de no ko ni mi mo uniforme de mi to le o atari sunu ati ko mi to mi an donc je no te ko kaka bono ko uniforme e beto tanto hena bi o me o e we no ko Ba do kwado. o me lo kono do no e mai do emission si no lo do hana san je bo mi na mo uniforme do ko me uniforme bon ato uniforme de ba fu to le te mo e no mu no pe to fina ni je me yo awi wero fina do donc ni le ka ro ku pon mo wa na la to we ton wa na do pe di ke donc eni o we no veru no vi so ti be no ho je ko parce que ye si pe wa ye si pe u pere po bo no fina bo blo ato eni o ato no ku ka le no lo ko ti si ko me bo nyina do nu ni o fi di no we ndete ko wetu wa ntoro po de yetu boro togudo boni awa bono abio meyo ahan anje sale bibi ina ja ko suwe ji o ko wetu wa yetu mo ni la ma do kwe awun ya so me bo wa so ara mo kwero ko wetu Eyo. ya E kan je mi. Wa hun le mi ko dogbon di yo mi mo lojide aso ido mi henwe. Bo no e zumbo mi o ton yo mi o le mo bo na bi o na jina kin lojide. Lin ton no do ha ton e do ha lo ito me yo. E ka don le o pe ya ji. o noe ne puno ni o ne to puno ni ya me mi na so kwero ma wo alo mi ton e wede udian le do ti to le bi ro alinu bo na so gbe ti san ni di E kan je mi. Bo ya jire se nko mi ton do bele ton fi e do adiso e no fin yan bu no de yan e no ko ten kuma e do ten e se do ten kuma ko to me fi lo ba adiso po a e o zumbo na bi o mi no jide o mi kanyon adiso sin hande mi ton de fa ba jinu mi alo mi ka ton ten kuma han ba jimi ra bo adiso o eyin ko chenu ile ami ye jobo ati adiso ne ton tun o han si no mo kan tun a àmọ́ nǹkan tẹkún mẹ́kọ́tọ́ fọkọ́tẹ̀ dáhó lẹ́bọ̀ yìí táwọn kò ta wọn kò kú títàn ọyún wọn ní tètè túpọ̀ ìtàn tí lọ́yún wọn ń lò pọ̀ àánú wọn túpọ̀ ìtàn. Mi yan di sosi fifu de bravo a. Àdìsọ́sì fìfú ẹnu mi sí ẹ mẹ́ máa hínú ẹnu mi à. Ne ba de dem. Máa hínú ẹnu mi yìí tán naturellement ń lo náyún wọn tẹkún mẹ́wọ́n jẹun ẹ̀ sí. Ten ga ja bi odo anti ten kuma pele bo mi ase anti mi kle mi akuma le anti mo. Eno yo hanti no le do Sopon bo eno dopon aklan pa tonton bo eno ko ten kuma kusi mi bo jira ma se. Boji hane lo se do. Eko gbe do mi e do. Boda wana we bodo ki komi we to e kunite o ati egbe bolo be ro tumenele o pere bi to no se kwero ko me lo zume odere no san muti di bo to me tinele no se sine ki en kwero mpo E kan che mi kaka na che mi bo na bi o mi na jiro ke lo jide nu pon mi tele mi kado bo na pon no fi mi ton jonjo ja e do be ni to me fi be do ni we na to me do wa zo mo nkan ton yo ni te mi do bo na pon mi te mi do bo na pon yi eyon yen no pro me ni do po bo na pon yi e we nde te ye ni zero tai to me do ke aventure eyin do njorobuna ya aventure ya surtout kowetu sito me fi on njorobuna wa kowetu ya nhana wa muna wa zero fi o en kowetu when je bi le bi ti to le bi da lo mo akuno parce que il est de lo gba me fi bon ma o ma de me an eno yin wiwa bono te hun de bon je ta donc ti gbenu me de ya peut-être si we na wa di boda gbe tona so tona vi o mi fun an donc il ya ye ton bozo blona
de gbɛrɛ mɛ yɛrɛ ni ma kowe tɔ wa kowe ti de fɔ e ɲa mi dɛ mina k'o fi ya. E kan chere mi ko ito yin cho mi ka do hudi yo mi do ta ndo je ko mi do ba do njo ya e ro tin na to me le we ndo je te e kun do njuro wa ko tu me amo npeu wa ko tu me bona bi o na je no ki no je mi an si do mi ro je fa fo mi ka o ta su fra fo ya lo mi ka do yan de be ko bo ni mi to mi ton mi an do mi pe de we won ti lo aso gbe we nto mo wa ti we no wa to mi fi jiyan ti to no sun de ya ti to yan le to yan tun fun wa o fen je we no ada do mo o tun pari tegbe mo tun lo kun poro yan me mai mo to mi fi o ndo asu ka bi ndo tunu le ro to mi fi ya to mi fi yi mo an ni me o ni la su de o ndo ro to se mi ton bon e ka ro se bon mi mo na re ko san le ji bona blo no 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 je no ne fi ke me ni bo na kan bio na je no kino jide mi ka pon yo le mi do ton yo e jo mi bo me mi na wa de to fi ya alo mi do wa lo de alo nde tin bo mi mo je fa fo le mi do ton yo e he mi kan bo mi so si wa to mi ton me amo yin wa ka mi na ka mi na wa bi na to mi fi o to te me wa ni ti te gbe dina na wa to te me na wa iwe do wa le drone mi abo ma ko wa to te me wa no passing azon e wa di bo no yo covid 19 e wa do mi gba wa do fi town donc to awa an blo voyage de budion an blo vaccin wa to ma blo vaccin di ga na wa ni e wa jombo ma ko wa to me on disale bien na wa to me en do mi gangan na wa to ye me do ko le no do problem pere ni kwen me ko yi je wa me no gba no me do ana yi ko ya na ito te mi an o ati yi gba so wa do ba ko sana wa to mi ti akata no sande me on me no gba no me do an wa ito te mi an o nde si ro si bo he mi do ti ya e kan chen mi bo mi ton ya so egbe mi ton yo e wa mi le ton hu mi do yan de ba do bo ri nu mi do ton ha ba kan ka na je no je fa fo mi ka do me de chogun fia endo mundo ndo ne tout yo vou penser encore une plaisir je vivais en concubinage voilà c'est bon à ton petit nous on est na te me bon au fond mi ton me ano mi de me e kan chen mi bo na bi okun do ma o ni mo bo nu yan ni oni bo do gbeju mi to bo mi ya mo do bene to me fi bo na bi na jino ki no je do ho de clean bo na do ba mi asuta nu wa lo aji o yin lo po mo na do bo mi asuta nu wa da gbe lo ni yimi bo do mi je si do to o bi hu si mo kan wa ino je pe na do gbe mu agba pe o me pa se gan pa se nu free new tv si aso pe o do gbe mi le do ta kuna fun ye o ati bo kuna si ye o aso lo yan so bo ye be bo no kre mi me do to gudo le bo no kre do me lo le do to gudo me yero ya di me yero le blo me bo no kre me mi ton le be no po mi bon o kan ji o ina se mi ye aso ro po aso pataki de we yin bo ero wi wa do to me bo na gbon ye kan to me na do gbe mu no bi se yimi bon wa ro mo komiton egbeje bo lo yen le do ge si we bo lo ko do we po mi mo mi e do aro kan mi ton le di o bo kan do gbe nu me ro pipo mi we do ton di si le bi re ni tan ojin bo YouTube di bo izi o kan fo bo ro sinu bo abone le do konto pri YouTube ton di wa no pon ko de bu nu ti de bu de o ìlànà pọ̀ mi wà ní lòdì jẹ́ tó gbúdọ̀ gbọ́dọ̀ tó ìtọ́ mẹ́fọ́ ìlànà pọ̀ nù sẹ́ni ẹni ẹ̀hún di ní kó lè tún wọn lọ ní mẹ́sì tata. E kan chen mi hun no vi wa na no prime ni cv bene pon to le mo gbo mi de no wa lo e do fi bo ni we bo no wa mi ton atu diaspora de ko do mi pon mi on mi ko tun bo mi ko no yi no vi bene to vi e do to gudo le no fi bo do fun gbe kha mi do no wa le nkan ton no mi agmo po no jide na jina wa bi ro mi a do fun gbe kha mi wa tun bo mi no fi lo bo do anonu gbe mi ton de bo na ya bo mi na ya mo ba na yan fun gbe mi jina bo do mi ka ra mo do no wa le nkan ton ni bi asan fo ton we